sa panahon ng latest news. Diya karon sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sa hello sa mga sakintig paminaw. Mao ko na itong latest weather update para karong adlaw August 5, 2025. Kini nga alas 3 sa kadlaw ng low pressure area kay sikpatan kini nga naa sa 895 kilometro silang ang bayan sa southeastern Luzon. Kini nga low pressure area na siya sa may boundary na sa PAR. O kini nga low pressure area na siya gamay nga tsansa nga may muusa ka bagyo. Sa laing bayan ng southwest monsoon ug ning habagat ang mao karoy nakaapekto sa may extreme northern Luzon. Ug para sa atong forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa tibok probinsya sa Subo kay makasinati tag fair weather condition nga nagapatsansa sa mga isolated mga pag-ulan ug mga panudong kilat gumikan aning mga localized thunderstorms. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug karagatan ang tibok Visayas kay makasinati og hinay nga na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan din ang balod sa atong karagatan malinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa sugbot ng dagat motaob karon alas 6:56 sa buntag ug munas kini unya alas 4 sa hapon. Temperatura din sa Subo range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Atong sunrise kini alas 5:34 sa buntag ug atong sunset unya alas 6:06 sa hapon. Atong oras alas 5:39 na sa kabuntagon. Ug wala ka natong latest weather update ni kadiri sa Batang Pag-asa kini si Manager ng may buntag. Salamat kayo Sir Manny, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Martes pizza 5 bulan pizza 5 bulan sa Agosto tuig 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Adunay namisa mutambong og magamputan kung balitaning atong dakbayan mahibalo gayud ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.